young people. Hinayman, may gabi sa tanan. Now, it is a great opportunity for me to stand here in front of you and share the gospel of our living God. And kanang ulba jud siya no, because kanang expecting kanang watubang sa inyo and mo share sa pulong sa Ginoo. And dili jud siya lalim. But before we start, let us pray first. Our most and gracious Heavenly Father, Lord, we ask your presence, and I pray, Father God, that you will continue to be with us this evening. I pray, Lord, na maghahatag ka og heavenly wisdom sa akua and also sa mga naadiri karon sa pagpaminaw sa mong pulong. Bless us, Father God. Christ my pray. Amen. No, so, ang scripture text na akong i-share karon is makita sa Ephesians 2:8-9. You can on your Bible and read it there. Now, Ephesians 2:8-9 says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast it." So sometimes, mag-wonder ta or maglibog ta about aning faith of works. Kaya ingon sa Ephesians 2:8-9, which is our scripture, that we have been saved through faith alone, not by works, so that no one can boast it. But ganong niingon man ang atong theme verse karon, which is makita sa James 2:17, nga if natay faith, if dili siya accompanied by action, it is dead. No? So ang title sa akong speak karon is Growing Our Faith Through Action. Now, growing our faith through action. So let me ask you these questions. Did your faith grow more? Amen, Bana? Did your faith grow more? Did you do God's work with love, for His glory, for His satisfaction? And the last question is, did your action reflect your faith? Makita ba sa imuha nga nakay pagtuo sa Ginoo? Ang imo bang action is na-reflect ba sa imong pagtuo? If we have faith in God, it must show in our actions. Because how can you say na nagtuo ka sa Ginoo pero wala kay simba-simba? How can you say na nagtuo ka sa Ginoo if wala kay pray? Dili ka mo pray. How can you grow more? More importantly, how can you grow more if sa atong relasyon diya sa Ginoo wala tay gibuhat? O dili ta mo buhat para sa iyang buluhat. Di ba? Dili ta mo apil og kanang small group, dili ta mo apil og kanang fellowship sa simbahan. Di ba? Dili ta mo tubo spiritually if dili nato siya buhaton. Our action should reflect our faith. And our faith should be seen through our action. Pero dili ang works o ang deeds ang basihan. Anong na ay salvation ha? Dili siya mao ang basihan. Because we believe that it is through faith in Christ that we can receive salvation. Walay works na required. Pero ang works, siya ang resulta sa salvation na atong na-acquire and so on. And makita nato na diha sa Ephesians 2:8-9. No, action is the result of our salvation. Salvation, by the grace of the Lord, gihatag niya sa atua, not by works. Through faith, dili siya sa works para walay makapasigar ko. Dili makapasigar mo sa usa ka tawo nga, Lord, kanang ako sige man kog atog discipleship, sige man kog apil og small group, Lord. Maluwas na ko, Lord, no? Diba? Makita nato na siya sa Matthew 7:21-23. Sige tag-ingon nga, Kristohanon man ko, apil man ko aning mga buluhaton sa simbahan, pero taman ra dito sa simbahan. Pagawas, wala na. Dili na mo reflect ang atong pagtuo. Dili na makita sa to ang nagtuo ta sa Ginoo. Diba? Kita pagali mga agda sa tong friends na, uy, tala, ato ta dito, inom ta.
Kusugayo ka mamalikas. And then, muingon ka nga nagtuo ka ni Lord. Diba? Dapat, our action should reflect our faith. So, no. We should reflect our faith through action because if sige ra kag ingon nga nagtuo ka sa Ginoo, nagsalig ka sa Ginoo, nga Kristohan ka, your action speaks louder than your words. No? Wala ra gyapon pulos. It is dead. Your faith is dead. Igsoon. Na usahay ra gyud mo apil og small group. Usahay ra gyud mo adto og fellowship sa inyong simbahan. And then moingon ka na nagtuo ka sa Ginoo. Nya nganong wala man reflect sa imuha ang imong pagtuo, di ba? Action is the result sa grasya sa Ginoo nga iyang ihatag sa tuwa. Tungod sa iyang pagbayad sa atong mga sala, and kita nga dili ang ayan nga iyang pakamatyan, pero iyang ihimo because of His great love sa matag usa nato kinabuhi. And ang atong balos ani is to act. Ang atong balos sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat is to do. Mubuhat na para sa iyang buluhaton, mubuhat na para sa iyang kahimayaan because wala man nagpakamatay si Lord sa cross, nagipugos niya himself. Diba? Wala kagipakamatyan ni Lord nga gipugos niya himself, but He do it with love igsoon. He do it willingly because He loved us. Faith without works is dead because faith results in a new creation, not a repetition of the same old patterns of sinful behavior, as Paul wrote in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So there are 2 points na I want you to remember this evening. First is, in order for us to grow more our faith ng Lord, is first, ask or seek God to increase your faith. Now, Luke 17:5, it says there, the apostle said to the Lord, increase our faith. We must ask God to increase our faith more in order for us to grow our faith more. No? Mangayo ta og kaalam sa Ginoo, and mangayo ta og kanang kuan sa Ginoo, heavenly wisdom, in order for us nga mas mapalangko pa jud ang atong pagtuo, in order for us nga mas mugamot pa jud ang atong pagtuo diha sa iya. And number 2 is, in everything that we do, we should do it for God's glory. Now, 1 Corinthians 10:31, so whenever you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. No? Nga, in every actions that we make, nga makita ang atong self and ma-reflect jud ang atong self, ang atong kanang faith sa atong action. We must accompany our faith with action because how can we grow if magpundo lang punta? How can we grow more sa atong faith if wala tay gihimo? No? Actions like kanang magbasa tag Bible, makig-fellowship sa tong youth, di ba? Dili nato kaya nga mugamot pa sa tong kanang kaugalingon sa tong pagtuo if dili pud nato i-surround atong self sa kanang mga tawo nga good influences and najud kanang mas increase pa jud ang ilang kanang faith and knowledge about sa Ginoo. No? When we press into our faith in God, we take action. And when we take action, our faith grows. Let us all remember that you don't grow faith by looking for faith. You grow faith by doing the work. If you want to grow more faith, do more work. God's power intervention grew. If you want more faith, work is not just all about busy work. Nakanang mingon ta nga, ay, sige mo kung apela ni Lord, kanong unana. Pero gibuhat ko nimo siya without love. Gibuhat ko nimo siya para sa kanang kay responsibility nimo siya. Gibuhat nimo siya because it's your obligation. No, we should do everything para sa Ginoo nga naa jud ang gugma. So, ang challenge
sa matag usa nato karon. Sa atong pagpadayon sa pagpangalagad diha sa atong Ginoo. Atong tinguhaon nga mulahutay ug mugamot pa jud ang atong pagtuo diha sa iya. That we will build our faith diha sa iya. And we will seek Him in order for Him na mas i-increase pa niya ang atong faith. And na may time sa atong kinabuhi wherein i-test ni Lord ang atong faith. I-test niya o asa lang natuto. But remember, igsoon, that whatever circumstances ang moabot sa imong kinabuhi, God is there. Naa si Lord nga nagauban sa imuha. Naa si Lord nga nagapadayon sa pag-sustain sa imuha. Usahay makaingon ta nga, Lord, asa naman ka? Diba? Lord, dagan kay kong buhatunon, usa naman ako unahon. But remember, igsoon, that whatever circumstances you are in, God is there. As we continue to live ug magapamuhat sa buluhaton sa Ginoo, let us remember that our action should reflect our faith, and our faith should be seen to our action. And we will do mubuhat ta not because it is our obligation, it is our responsibility, but we will do it because we love doing it. And kanang gusto ta mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Let us all pray. Our most and gracious Heavenly Father, Lord, thank you for this night. Thank you, Lord, sa imong pulong nga anang na-share and anang among na katunan karon. I pray, Father God, nga ikaw jud pa din mag-bless ato, kamugamot jud to sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi and ma-apply jud to namo, Father God. Salamat sa pagabuhaton, Lord. Christ, I pray. Amen.